assalam assalamu alaikum mara musoni ko ndaka kunyi ndax khanta kakatana lolo duna kimaka kin kana sayli ba mo ko afrique europasie océan amérique lenki ndo xibaru be gar katta khaya kinya fa len ko tage xibaru porna tangana katta kiti kebe igati procès agata katta Madiambal Diagne ado juge Teliko Souleymane Teliko lenkuna igani ke kiti be na mena khanga Madiambal Diagne agada tifi agadi kiten noro kata kitano ku fedde khoren qirsenga kengani Souleymane Teliko lenkuna ida kiti ke ida kutu yo kebe gi kutu tima igar kutu khaqay kebe ga ko ginonga inshallah mo gona fom prampa kada kitana ministre kebe ga sikido kiti kanu ko khibarenga atongani Malik Sall aken kuna khadiga mo fumbe ga tankata boy jinne ni ya ogati kebe kason kallemme kebe len ko take waxat soga bocitene kason ka dunkunga iga likiten ci xama dingira be gane Tambakunda bange adiga ma xama aga diga bu kagar kubeko inshallah yar mo gona no prampa kada onda girnonga wona daga kata mouvement M2D di khakuna ka fani kuna aga tankata société civile ado ONG droit de l'homme ado parti politique ninga igani fankene aga tankata xibare manifestation khoru ko be ganya mois de mars ke Sénégal no nga ma yonkini nan toxé fumbe ga tankati mu tamiro na khato me lemine yonki toxé yoy xalen ko také lemunu ku idisu wara yigar fo sura kasong idisu wara ke wakati ko ndagir no nga Abdou Faye kengani boy jinne kapal ma kebe len ko také gati anya sutranda ngalen ko také anya complice ngalen ko také len ko taka yonki nga toxi kason no nga ayon ke ngoto kason no nga ay tay gata dukari donc autopsie ke gade bari kebe go kongi no nga khasara no ngar kebe ko ken xibare mo gonno frampa chakada wona gir no tankata kitanan ka khore kebe gati no conseil constitutionnel yo yi khalen ko takki yano kitanon ci khurs khoro Sénégal yan ci kido fu meni ga tankata woten xibare ado fotra dambetana de kitanon cugana kiti go kor yaaka kita fumbe kiti en noxonga yana aya xebaganini yi xalen ko tanga yimbul sikita li inoxonga retraite nga Macky Sall kuna emprunte faire ñana len ko takke agi i remplacer ni fumbe ga tankata tanjike do tumu yole yu kunyanya o maxa Sénégal noxo xasubane noxonga fumbe ga tankata le yimu tamido fo kunyon kinto xey xarbi sa yogoni xa i daga do jimbate yo fumbe ken kaga sigir xebelen ko take moko do fonne ko xadanga eloko Macky Sall kuna akha kuna yake Macky Sall kuna aga tourner ke no kuna artindi kuna nanti kube ga administration no nga i salaire nin kuna il faut que fay i do nya i do doubler kuna fumbe ga tanka tabaski no aga debatti manam be kuna mo gada frampa ci xada ko no maka xibaru nga o digar ni kataxa o fay wasana ku ndax danga faane banam on je para xadanga Madiambal Diagne kenga ni groupe avenir communication kenga kuna journaliste nyani kuna en même temps groupe nga maka ka foy maka journal ni nga maka aga tankata fumbe ga tankata xibar sanken karanga xibar sanken nana nya yimme aken kuna ado Souleymane Teliko kise aken Souleymane Teliko a magistrat nyana kha kitana khore nyana kha mais ayana khadi ki Sénégal kitana ku fedde ke inati HF syndicat xirse khore nga ani xirse nga donc président des magistrats du Sénégal donc magistrat ko xirse khore naya ay fedde ke xirse naya donc aken kuna Madiambal Diagne kuna arrête ko mais fe no ko yogo émission yogo no nga RFM kuna iga émission ke baxel grand jury na tuni nanti Souleymane Teliko kuna aken de khalis ni yogo ni kita agani tele frais de mission iga tele enquête nga fumbe ga tankata isen abré raga yeke Sénégal ada kemme ya kendo ke ado ken na khanga en même temps ado Abdoul Mbaye kha kem nga dem ñana premier ministre Sénégal aga dem ñana banque ngir Sénégal ado kunchu accusé mais waxa dangi kuna ake Madiambal Diagne kuna adiga muna buru ay ki aya soronga ay fotipia donc kiyanu kuna ado kitana khore ke kuna ken kitana kuna akenti kutuku khallu ngam kani ken khallenga ini ferenga ina du wanke bawno angnya kitano nga kirsenga donc il faut kana du labandia manga katanka palle muka labandi ko kanu kuna kiti ke idi debar tanu filli katani sikiga igaro portene lenki kuna kiti ke ida juge ke
juge ke kuna juge kuna ataka khamma kuna ada adi fatame kuna yo agadi fatame kuna ade majabal janya tadanga kuna ituni ne nanta khasu siki idi tek prison khasu siki yo kharaga na fina mandanga makini fina iga tak kasonga mais ide kencho khama en même temps idi tunde kuna nanti kiti kanin karanga amparanta kamero tampile ujune tugana yo sileman teliko be kha agada afate mekhindi na to kombonondi amparanta millioni karagi wutu aga atugana Suleiman agatugana Suleiman Teliko akembe gani magistrani ku khirsenga Sénégal président des magistrats on dagir nonga otagana katakadanga ministre kebe gani Malik Sall kuna akenya ni ministre kebe ga sikudo kiti kanin khirsenga kuna yo akenga kuna franchement adigamu kuna gadigamu te khanebe ay ko yurume ndaraga khinde ndaraga agatan kata prisonnier khirse kebe gani Baye Modou Fall iga khili boy jinne bawno ken ka wuri nga bo kasonuku aka gar debari ke wuri lagarante ke be agar debari ati debari ya gilla ga bo kasoke ada ojon debari na tuinde nanti ay ko len ko take ikenga iga mungudiya igadi warado kasoke no ko ni to kono bawno igada kitu sube soki xama nawtu golli burñangi fana ke be gadi soki xama ide ken kiti igada kiti be igada kiti igada xaqbe soki xama ide ko kasonga après khadi iga wuri ku be kasonga ide ken qarage soki xama ide kunci soko kasonga iduguta bawno avocat ni daga nanti agada kason kanu ku be de bari ken kason ka ga be de bari angada kun kason kanu su angada kun ministre kun kiti kanu su anta dossier nga anto walla kiano kuna juge ke kuna tikuna il faut que ina simme ado hakle wunye de bari fumbe ga tankata akayti nga mais iko ndi lungu len ko take ina wara andaga adi khabila nga adi nanya me xamma on dagir no tankata khadanga ogoro ko mo xombe kube sulen ko te gedi raga mois de mars dangente ke Sénégal suga giri gede wutu ti Ousmane Sonko raga ye kani adi ni kenka fois ñawure bawono jamane le mun tampito ni agam pandémie ke coronavirus ke xibare seretan suro ko tun taxa golle gabe su arrêté donc lemunu ko butendi raga fo gabe len ko take ida grève ida magasin kara ken no kuna soro ñon ki toxe ken no ke no ko police ko xa idi yogoni raga igara kube raga kuna len ko tanga alhamdulillah idi ikitembegi kitano nga idi kitembegi xama ken kitamane xaso oga ke xaso be no ko nga tamundo bane mouvement ke kuna ka fo xore ke M2B M2BD ida meñu xore nya place de l'Obélisque iga fankene fumbe ga tankata kubi kapala mu kubelen ko tege diraga kasonga pour inan katte i libéré ne il dattana wutu nanti igama bu kenga khaso ke tampilo ndo kargon kuna i len fotara de bare me ngasi man len ko tanga khaso ke tampilo kargon ngasi mana ira ya rak so gondini to anon di khaklanto ngor ko mo gombe bawono kube suga nyima khakason no nga idi isu wara len ko take yo wondagir no tankata boy jinne kapalle makebe adagari agari bu kason kebe ganya tunci kebe gada geme kason ka kera kada gada ganya wurnu ken ko len ko kenga agari dukari kason kuna i konge maka kitano ngor ko mokombe ado docteur ni ngada autopsie ndo bari gata thèse suicide nyani comme serebe gada kacel du xane bawono akenga iti ada jampe nyawtu jampe kaccuko ar ko nyawtu na yonki mbogu dua yo ken ko kuna sarano ko yimo dunge kenga ken digame bawno bien que vrai harma de baye katabice kara adalla di aga yuma ka kason ka kenoko watte lamane ya tidanga yi tungi kanga inar tidanga yimo dunga trinkana boy kunna nga rek digame antana ga ko ngodo nyanga mbatte kundu sarano ko khatu tuni nanti aga ni kebe khako watte nga da batte mais khadi fumbe ga soro ko talal samane jogu yukube igede wari yunkol lake kata fateke loko dantanto ke kenya kuna saranu ko khalen ko take itilen ko tanga ikunna ngalen ko take amadu kari ay kholen ko take kita kubega len ko take kason kanu kuno khonga yanda intu ko direct mais il faut que autopsie ke inanyila adeberni khadi pour inankata ala bandini yo chauffeur kebe camion kebe awandagi no tankata chauffeur kebe camion malien ke agada ado leral auto ke gade metaki makisal tourner ke no nga
iga tangana kat Kédougou yo lenko tanga aha kuna idi kiti kuna igada kiti kuna lenko tanga ida ha idi sine soka khama donc kasonga donc ke khadi ana yille tampile do bane do komo fili wujune ana kentuga fumbe ga tankata amanga yo permis ke kha ida permis ke be ga makha kuna ida kutabaka makha pour sino fili anta urundini Sénégal ke nga noxon kuna onda girnonga otanga kata khadanga min khadi makisal kuna otaka danga kuna fumbe ga tankata kiti kanu ko xibare nga len ko take juge ni sikki no len ko take ala itam prante telle retraite nga oga ke khasobe no nga agana kara yo juge ni ko sikki kuna banen to ko ne Ndiaw Diouf banen to ko Madiogu Ndiaye yo sikande ke to ko Bousso donc juge Bousso kusu kuna isu prante telle retraite nga ke khason Dakar donc makisal len ko take emprunté fere kutu len ko take aga juge kurumbo wutu agi taxundi nagi kafno bawono asuitu len ko take ke sine ke yilinga na kare khasutu mi anto tan o itagna kata election ku biceri kha kitano ku yana asu préparer ne donc len ko tanga Sénégal kha khade dossier gabe ñe ke xamal len ko take i emprunté sikki dabate donc kat ken kuna makisal kuna emprunté sikki do ken qabate pour nan kata feriñana kiti kanuku iganta konti abada kitanang ake makisal kuna ayile kuna khadi fumbe ga tankata golnya lemu kube ga golnya administration ko no service kanu ku fankangu service kaninga artuindi kuna pour ni sondi ni nyakhalindi arti kuna len ko tanga salaire ni kube ga wutu khasonga inyana iya double ne na nya fillo be ga ni wujun tammi wutana tampile wujun wutu kube ga ni tege tampile katana katu donc kundu antan donc salaire ni ko ga me xama mo bansu anna fillo akita yat ke kita manne igar de parce que pay ogoro coronavirus ke ben ke wattu bure kundu ada sergabe toro jamane ke no sakati kubi khaga am lokku suwara mais administration ko ka soronka ikhama kisike no on agirno nga otana kata Sénégal kuna président Macky Sall ada décision wutu ado fumbe ga tankata passeport sénégalais no kukuna kembire passeport nga ana sino karge ada batum len ko tankuna atana kata sino tammi yo serebe gada kenko mini ke secrétaire d'état chargé des Sénégalais de l'extérieur ahanda kebe ga sikido jaman palle Sénégal de munga jaman palle aga sikiti khibarenga ahanda ken digame ko na tuni nanti passeport ke len ko take yanyana sino tammi bawno o wala siringa Sénégalais no ko be ga jaman palle len ko take i passeport nga ñemene yitel ambassade nga Sénégal bana fe jaman gabe len ko take kem problème ya pour nan katti passeport kurumba khunu a khotini danga donc ya tampiendo likhien kita buru nga fumbe ga tankata jaman palle donc pour que suna fobu ki tampie gi torake kanu kuna jaman palle soronya sababu niya kuna passeport ku igarnya sino tammi Moustapha Diakhaté khakuna agani demu ñana président groupe parlementaire ben boko yakar ado khadi aga demu ñana président Macky Sall directeur de cabinet nga kuna aha bu kuna ati kunga ida pétition de bari pétition mané na kaytu mutu na asafa soroni tokolle ina signé e ati korindi lungu ina millioni tammi hada mara mekita ku millioni tammu khani soronga iri signature ke de mané pour c'est Macky amaka 3e mandat de bari yo ken no khonkuna ati kayti ke anda timme millioni ku tammi kuna hada mara mekuna kayti ke ini denna ake ñime Macky Sall bange ina kine donc ken pétition khadi mi gada khaykata dinan ciro ko khirsu ko bega Sénégal no ko ina khaykata ka fo khoro ko bega ni CEDEAO o kun kennan kanne ke khirsu nga fed ka fo khore ke gagal CEDEAO mi gada khaykata ado Afrique ka fo khore iga khili UA mi gada khaykata ado OCI kafo kebe ga sikido selamu jamanu ko fedde khorenga mi gar khaykatiya pour kusu kofmanto ini khanne ngutu ina khaykata makiya pour makina maka présenter élection kurumboku bega rini yo onda gir no tankata plage nu kuna Sénégal kuna geji ke kuna
ay ko agada butu ke kaso muma no nga ke kaso no ko no fumbe ga tankata tanjike hadamare me kunya nyole yoli ku no kuna ku be len ko take yonki ngo to xanoko ampungu yimu tammi donc a jonga talibe niya yimu sikki kendo wacce na ku be ga yankanam plage no ko ga tele wanki comme ni lemunu ku be ga len ko take kayto senegal len ko to ga sigire xebe len ko take jabarin khintanyane lemunu ko sulen ko take ado khursu fo gabe isu fampe ne katte gejinu quoi yo ken no yana kuna Macky Sall mais adi xanne ngutu ken xama pour na tuindi nanti on prend du crossini c'est vrai dingirani hadmar me suga me nyinonga mais idi tuindi kun nanti sarano ku kha ina lemunun crossi lemunun khayi me kha ina do crossi mais ken no khadi ada tuindi ko di ministre kebe ga sikido jin qibaren karanga aga tankata navigation karanga de jinkal jinno khonga ada tuindi kun nanti ken khalen ko take anam pranta ferinya na fokofu maître nageur nuku kube ga tangan katiga khiri ga khini jige ga jike krosini le munu ngana geju no yi krosini ado khadi na ada armée kako armée ke kha i khani kitten ko fi ken ko jige ado sapeur pompier nuku iga kata le munu ku igi krosini mo gombe yanka mo nuku iga me gabono mo gombe plage nuku ma foya bakke on nagi nyonko no otan kad Moustapha Niass ake Moustapha Niass kuna ake ngani parti AFP Moustapha Niass kuna akharti ndu kuna nanti lenko tanga congrès kebe gari ni 2022 akhasu sikandi fana akhasu sikandi fanonga congrès nga nyana congrès ke ndade bari kuna ikenga kuna inta représenter ne iga nyana AFP parti ke khirsenga tampilo do sinofili kenga sidanga donc anyi de lemunuku irko ngidanga 2018 419 nanti danga ina ferinya ina dugomudi ina du préparer pour ina kata partike ina kata awutu ikitenga mais fumbe gari nyaga lele kunu pandémie ke coronavirus ke xibare nga ar fogobe yilanki pa Sénégal no nga fogobe len ko take me ñi gabe su len ko take asu makata yana kyan congrès ke igara pousser 2022 akasu sikandi fananga mi gada ferinya igara me ñu nga donc mais akem Moustapha Niass ken no xonko no conférence ke no mais amadou ngi digamunu fumbe ga tankata président assemblée ke bawono gabe tini len ko tagana wara bawona khoro xaqulun taxakom agani mo xombe len ko take amadou ngi jabinde su kinni ke lokkulen ko take ake Moustapha Niass kuna ake xarna nema ado jiboletika isuni parti socialiste ya butenyani bugnonga xarna nema Ousmane Tanor Dieng Abdou Diouf gar sugandi nanya kanan ka xunga parti socialiste no xunga axalen ko tanga ikun kan xase parti ke no xunga kiyaninya i xaga giri igedi butte debari igedi butte mutu ban sudi parti debari jiboloyit ka ada URD de bari ake Moustapha Niass ada AFP de bari donc len ko tanga jiboloyit ka Allah di Khalifa lege Tanor Dieng Allah di Khalifa lege ake mbana fay len ko taka di parti nga len ko tanga akhati kuna ya ifal ko mais diga même pas Sénégal no kuna est ce que ku parti khaso fil len ko take URD antaka rakka ga mo xamé len ko take par sol sal antaka rakka ko mo xamé Moustapha Niass kha akhandi fal ko len ko take est ce que parti ke len ko taka ñana gannya ga mo xamé serga be khati kuna yogoni khati kuna pour parti ke na toko kita ana kata darja kita Malik Gakou be ga ñinonga aga nya falle aga da kem putunde anyina khanga aga tankata khirsaku kara bawono adalatini Moustapha Niass danga ana lenge ke wutu ana kini sertana a khoro keta mais kem no khonyani go korme famunu Gakou go bugu aga bugu parti ke aga daga aga di i parti nga aga da dabari donc ken khale Moustapha Niass khalqunga aga di tilen ko tanga i khaya politique la donc Aliou Tine kuna ada Sénégal ni nga adi gongo kuna akenda munyana rado khirsenga ada munyana rado khirsenga rencontre africaine des droits de l'homme ada munyana khirsenga ake Aliou Tine an khadi and ka fondation khore sigindi atongani Africa sing tang jom donc aken kuna artindi kuna ati jamane ke ga mo xombe len ko take sakati futa kat jamane ke no xonga len ko take on a du crossi ku gaja misube gaye ñeke xamma on a du crossi on a mo deni guerre civile no xonga bawno soro ku yaxe nga kebe nawutu université du kono école nu kono ado jamane ke manke nga igada laydu laga debu dantanto daga len ko take imi sigi danga
donc ima fo zambe de beri danga ido igollenga ido xempendi lokwa bawono digambane ye Sénégal noxonga oy mu ko marem pulluku waxarsu igatini neddo ko bandum Macky Sall kenga adagati fulluku lokko ya dinati jaman ko tekno ko angana faylu saxaraga ke tournée économique de bari Saint-Louis région ke nawto Saint-Louis Matam ni kati yakada gar kebe de barnonga xaraga de bari région kutuku no xonga Dakar do Casamance dangien takiganta do Thiès ni dangien takigante région kutuku ima kemme kita aday me région Fatick région kutuku surtout Tamba région ko bangeno ngo kata kati dingreni tara Diourbel ni adi metra kunga imme kita ima kemme kita donc kumbutu bega hadamara muku len ko take ona du krosi ana mako tangandi kata gajange be len ko take agarini fitina khore ron Sénégal no Sénégal do muñimme iduru ngarini me gaja agarini comme jaman kutuku jamanu be len ko tay gade muñaro guerre civile no xaga tan comme Rwanda kendi ime tana donc on dagir no o tangana kataxa Casamance bangne o alitin kuna comme agade kebe ko len ko take o yilen kata Casamance ya khadi na Casamance fumbe ga tankata armée ke len ko take adi kitten cuku dingirani sikki rebel nuku i kangani gani taxuna xamma i gadinya comme i birereku i gajalo kunga armée nga bani sako rono nonga aga tan kata dingira kebe ya xele ayinga ado badem ado bagam ado buñik kata Djilor donc i colonel armée ke Souleymane Kandé a tuindi kuna akenge begani commandant zone 5 Casamance bange Ziguinchor bange ak tuindi kuna nanti kukundu iñi gunne kebe iga xilli Bayot la forêt de Bayot commune kebe gani Niassia i taxunto ñunuña ke dingira ido armée ido barobel nuku idalla gajanga iga fankene mais ido lokunchu kite ko ke lokku kita surtout encore ken dingira ado Guinée Bissau idi malatome an frontière nya donc ado Gambie kha adi malatome rebel nuku rek agana gajanga ken dum rek ay ko iga yilanki pene kata kunjamanwa mais lokku bega di la sama gili ganni go kori i fankana ken tan ya jame ga no wakati mbe parce que amadou nge kafini gajanga ke fumbe ga tankata Sénégal kural le munga i gëna rebel nuko xata indaro to gambelo yi xanam pranti gemmiya mais amadou nge ken Guinée Bissau wantan aga nya dina xanga mais Guinée Bissau xa koma xa ama de jamane yani anya ma deje gajangu nyanye wakatsu coup d'état nyanye wakatsu mais lenki alhamdulillah ya jame antaka Gambie adama baranonga donc Guinée Bissau xa jom joperino folmane donc kencu opération yi di kitun kirme waxatsu inda katta rebel su xatana ak katron jamane tanano nga ku kuralle mugo baga khalasu i khani gajanga kyanu kuna kyandi dema kuna ku dingirani tangana kata dingirani tummi be len ko take armée ke gadi ikite ncoxa xama wana de taxi khatta danga ti sini finlandi yirgi hadamara muku len ko take hijiyenga ay xolen ko take Arabie Saoudite agada kutu bawono kenkite manne coronavirus kan kuna aken kuna tindu kuna ati yiri kuna hijiyenga akotona buru hadamara mundanga kuna iga tagana kata iga gili jamane kat jamane iga tele hiji iga gili jamane iga ni hiji iga ni sunna kedo farla ke timmandi makabange kan kuna itati sawaja no khonga ado sawaja remu ado kubega sawaja no khonga igari golle muri wala kharange wala fotore dambe gade service kanga diri golle ngariti ado fotore dambe tara fumbe ga tankata ujunu tandume ujune hadamare me donc kungo kuna i kunga i droit kinni iga hiju ke de bernigi te isino njopene sino tamiro segu kata tandumero sino kay tandume karago tan numero sino kargi ado khadi c'est kun no nga i khaga mun na hiji anani igada vaccin ke khada bari ken no khadi katel ku ko kha kem mo bane i khayirgi Sénégal bange i khakuna i khada pèlerinage ke biga telle Rome ni bange kata Jérusalem ni bange Israël kata Italie bange i khayirgi inte de bari donc mara mundo ko khubara li kata khaylen ko take xibaare po fananga ngar kebe ko xadanga ken ya tan procès diffamation
Madiambal Diagne agar gare kebe tifi juge kitano ku fedden khirsenga kengani Suleiman Teliko i kitienga akhenu len kotake akhenu kuna akem Madiambal Diagne itada nga len kotake khasu sikki kaso karagana len kotake ama kitte masaka khama manna mankine fina aga tel saku kasonga ille khadi nanyille amandulone fumbe ga tankata kamo tumi ujune ay ken tugana kiti kani bange milioni kargi ay ken katugana se aga tankata fumbe gani aga tagana katta Madiambal Diagne ke lokunga mais lokutana khaynonga ke kiti ke kuna amparante bakka journal nu ku su Sénégal no nga donc a kenga kembega bakka journal nu ku no Sénégal no nga a ken Madiambal Diagne aba an tukana khadi ken khalsa an tukana ko ta bane suga manke agama kayti ku taga den journal nu ku gade bagandi kota su kiti kake ada tampile wujuna kuta khama o girno ngoda ga khadanga Malik Sall akembe ga sikido ministre ka kebe do kiti kanin khibare nga akhati ndu kuna tilen kotanga mi ga ferenya iga sikido boy jinne khibare ke iga kata ferenya na akata jofini soronga akata jom kita aga kata liberté kita aga jofini soronga donc o girno nga kharbara mu kube su iga diraga mo mars ke ga jangu kube ga Sénégal no khonga na wutu Sénégal kawla ma Ziguinchor bange Dakar Kaolack kata Ziguinchor bange di su len kotanga di su wara len kotake o daga hadanga Abdou Faye ya kembe gani boy jine kapalle manga daga ni abega siga danga ga wuru kasoke ya ga geme kasonka ke folla daga ni yilene daga Sénégal no ko me daga nguru nan daga Tambacounda bange donc akem kuna akalle ke kasoke no ko soro asarano nga imo dunge igere kebe ko nanti al dukariya o gari ndongo o daga hadi o ti Macky Sall da kuna emprunté fere kutu aga kitano sikki muruno aga tankata kiti ka khore ke be ga le conseil constitutionnel aga emprunté ki juge nu ko sikki be ga emprunté le retraite nga ke khasono ko ke khaso tanjike nga emprunté fere nyana aga juge nu sikki murnu kuna iga ku remplacer bawono Sénégal kuna a khaju ko kunkitane c'est justice nga ma frante lampu na ma frante sikki bawono kaytini nga justice kiti kanu no nga iga emprunté sikki dabate te encore o farin tankata élection nya donc ken no kuna Macky Sall emprunté na xana citi naga jida kitano khoro murunu agita ko ninno nga o ndagir no o dogir no nga o daga khadanga yolu yu ku go go maka Sénégal no nga fumbe ga tankata fumbe ga mpunga yimu tammi hadama remme aga tanka tampile yimme serenga hadama remme kunyon kingo to jinno nga bawono khasubane ke do ko titanji ke do tumu hadama remme ko ken kunya nyole mais yogoni khadi gadi sobe mais yogoni fo kebe yonki nga bugu ampu kebe ga kisi Macky Sall ko na ko khadi na tina tanga kata fumbe ga tankata tabaski kebe o gano khongalen ko take o gari ni kate ke donc banon challenga ada golnyankanu ko ada foko fi adi salaire nga ada doublé yo pour que su rek gar ko mo xombe ngar ko xada mo xombe nga ñi xibar ko wasana xada mo xombe at kinu ko nanti wattu bure kebe ko ñu maka ñi ki xama alaqi xa buru nga yo re ga xadi passeport nu ko Sénégal passeport nga aga dangi sino kargi aga tankat sino tammi kesu rek ku be ga jomam palle len ko take iga tampi ke do tora kebe no xolon ko ta fumbe ga tankata passeport nu ko kurumba xuninga agi tampini ni tagoni yogoni drogoto ngendo sikke ngama sigi ngama nya golle nga ay bonno wala iriye nga ay khotono pour na passeport ka kita khota donc mara musonin ko sonin ka xamu ngano sonin ka ko ngano ndax ke xibaar li kata khaya xaar ci na xapi xati xasum ka xati Ablay Camara ngati na xana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh koy kota tala